pag-abli sa Panguil Bay Bridge sa kadakong kalampusan sa Kalambuan alang sa duha ka managsilingang probinsya. Naghatag ay dugang oportunidad sa makatauhan. Dito to kay Roberto Tagson ang maong balita. Aniyang ng report. Sa opening message ni Governor Henry Sibilia Manal sa inauguration sa Panguil Bay Bridge na nagkonekta sa Tangub City, Misamis Occidental ug tubod Lanao del Norte niadtong Septyembre 20 City, iyang gipasabot nga kini nga kalihukan usa sa mga dako nga milestones dili lamang para sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte kundi alang usab sa tanang katawhan nga makabenepisyo niini. What we once thought impossible today becomes our reality. This quote is a perfect description of today's celebration of the greatest milestone we achieved, not only for Misamis Occidental and Lanao del Norte, but for the entire region of Mindanao. Dugang paniya, kini nga kalampusan wala lang naglusad og nag-inaugurar sa dugay nang gipaabot nga Panguil Bay Bridge, apan usab kini nagbukas sa bag-o mga oportunidad ug kalambuan. Because today we are not only unveiling and inaugurating the structure of the long-awaited Panguil Bay Bridge, but we are also opening new doors of opportunity and progress. Kini nga kalihukan nagpunting sa damgo sa matag Misamisnon ug nagpamatuod sa kahalangdon sa panan-awon sa Misamis Occidental nga nagpakita sa ilang pagpaningkamot ug kolaborasyon ilabi na sa suporta ni Presidente Marcos. Today's event signifies the dreams do come true and that vision can become a reality if there is hard work and collaboration among the stakeholders concerned and strong support of the national leadership. Thank you, President Ferdinand Marcos Jr., sir, for your exemplary support. Gibutyag usab niya. Allow me to give a brief historical background of this Panguil Bay Bridge. This project has long been the dream and aspiration of our forefathers from Misamis Occidental and Lanao del Norte since the early 1970s. And it's a product of persistent efforts of previous and present leaders who pursued for the realization of the project. Sumala pa kini nga kalampusan sa maong proyekto nagtimaan sa pipila na kadekada nga pakigdugtong niini sa Kongreso ug sa mga nasudnong ahensya, apan pinaagi sa dakong pagpaningkamot sa mga lidere sa probinsya ug sa pagkikoordinar niini sa silingang probinsya nagmalampuson kini nga proyekto. This project was bidded out 2 times but it failed because there were no takers, because the feasibility study was not viable under the Build and Operate Transfer Scheme. Ang Panguil Bay Bridge nagbarog isip usa ka simbolo sa internasyonal nga kooperasyon ug pag-ugmad sa kalambuan. Diin gipunduhan kini pinaagi sa usa ka kasabutan tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa Republic of South Korea pinaagi sa Export-Import Bank Economic Development Cooperation Fund kun KEDCF ilalom sa Loan Agreement number PHL-18. Because the NIA board has amended the approval of the project and changing the fund source from GAA to OD, we thank the invaluable support of the Republic of Korea, represented here by His Excellency Ambassador Ling Xianghua, and the Korean Export-Import Bank with its Director General Chu In-kyu for the funding of the project that led to the signing of the loan agreement between the Republic of Korea and the Republic of the Philippines on April 28, 2016. Mapasalamatan usab nga gipahayag ni Governor Henry Manal ang iyang dugang pasalamat kang Presidente Bongbong Marcos sa iyang makanunayong suporta diin kini nahimong malampuson ilalom sa iyang administrasyon. Ilabi na usab ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Imbunuan nga mao'y usa ka hinungdanon nga instrumento sa pagtuman sa pagtukod sa maong tulay. We sincerely thank you, Mr. President, that the project was fully implemented and completed during your tenure. Thank you, Mr. President, for supporting and expediting the implementation of the project within 27 months in your
administration. Thank you also, Mr. Secretary Bunuan, for your unwavering leadership of the DPWH that is instrumental in the speedy implementation of the project. Dugang saysay sa gobernador ang paghuman sa Panguil Bay Bridge maghatagayod og dakong kontribusyon sa pagkabot sa panglantaw sa probinsya diin ang matag misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. The completion of the project will surely contribute to the attainment of our provincial vision of misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Misamisnon living peacefully, progressively and happily. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texor.